बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद आपका मेज़बान CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम साल अव्वल का आखिरी सबक नंबर 14 और आना घर में मुर्गियों का मुतालिया कर रहे हैं। पहला लेक्चर हो चुका जिसमें मुसन्नफ़ का तारुफ, इंशाइया की तारीफ़ और सबक का मुख्तसर तारुफ कराया गया। दूसरे और तीसरे लेक्चर में हम सबक के अहम निकात का मुतालिया करेंगे। तारुफ में कुछ मज़ीद चीज़ें देख लीजिए जो पहले लेक्चर में आपसे बात नहीं हो सकी। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी उर्दू के अजीम तरीन मज़ाह निगार, आपका ताल्लुक़ राजस्थान की एक छोटी सी रियासत है टोनिक, वहाँ से है। ये बड़ा ज़रखेज़ इलाका है। इसी इलाके से हाफिज़ महमूद शहरानी जो बहुत बड़े मुहक्किक़ हैं उनका ताल्लुक़ है। अख्तर शहरानी उनके बेटे, रोमानवी शायर उनका ताल्लुक़, और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी जो उर्दू के अजीम तरीन मज़ाह निगार, आपका ताल्लुक़ भी उसी से है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी एक बहुत बड़ा नाम कहा जाता है कि हम अहदे यूसुफ़ी में जी रहे हैं। मुश्ताक यूसुफ़ी के यहाँ बड़ा संजीदा मज़ाह मिलता है। बकौल आपके अपने यानी बकौल मुश्ताक यूसुफ़ी के, वो फरमाते हैं मज़ाह निगार के लिए नसीहत फसीहत हराम है। यानी वो मज़ाह निगारी से लोगों को नसीहत नहीं करते। वो ये कहते हैं मज़ाह निगार का काम नसीहत करना या तबलीग करना नहीं है। मज़ाह निगार को मज़ाह निगार ही रहना चाहिए, उसको नसीहत की तरफ नहीं आना चाहिए। आपको एक छोटा सा जुमला से मिसाल दूं। वो कहते हैं कि अपनी बीवी की तारीफ करना गोया ऐसा ही है कि ऐसी जगह पर खुजली करना जहां खुजली ना हो रही हो। तब देखिए ये एक अंदाज है मज़ाहिया जिसमें नसीहत फसीहत का कोई दखल नहीं है। आप के मज़ामीन खट्टे मीठे मज़ामीन में से हमने पढ़ना है। आपके यहाँ ज़ाती मुशाहिदात का आंसर बहुत ज़्यादा है। मज़ाहिया मज़मून जिसको आप इंशाइया कह सकते हैं, और आना घर में मुर्गियों का। अब हम इसका बाकायदा मुतालिया शुरू करते हैं। 3 सवा 3 सफ़ात पर मुश्तमिल इस सबक का पहला सफ़ा और आपका किताब का सफ़ा नंबर 67 यानी 67। पहले पैराग्राफ में ये बयान किया गया, मुसन्नफ़ ने सीगा मुतकल्लम यानी मैं इस्तेमाल किया है कि मेरे घर मेरा एक हमसाया आया, वो मुझे मुर्गियां बेचना चाहता है, मैं मुर्गियां खरीदना नहीं चाहता। मेरे ख्याल में मुर्गी पालने की चीज़ नहीं है बल्कि सिर्फ खाने की चीज़ है। इसका मकाम पेट और प्लेट है। यही वजह है कि मुर्गी अपनी उम्र तक नहीं पहुंचती है, पहले ही उसको खा पी जाते हैं। और मुर्गियों से में रग़बत कितनी है, हम खुश खुराक कितने हैं कि मेज़बान के खलास का अंदाज़ा इस बात से लगाते हैं कि कितने मेहमानों के लिए कितनी मुर्गियां ज़िबा की गई। इसके हम निकात देखिए तो हमने क्या देखा, मेरे हमसाई की अपनी पालतू मुर्गियां बेचने की पेशकश, यानी उसने मुझे पेशकश की। मेरी अदम दिलचस्पी, मेरा ख्याल है मुर्गी पालने की चीज़ नहीं है बल्कि मुर्गी का मकाम सिर्फ पेट और प्लेट होता है, बस खाने पीने की चीज़ है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगले पैराग्राफ में बयान किया गया कि मेरे हमसाये ने कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुर्गियाँ यकीनन खाने पीने की चीज़ है, बल्कि इसका सूप भी बड़ा मज़ेदार होता है। मुर्गी तो मुर्गी का अंडा भी बहुत मज़ेदार होता है। वो मज़ाही अंदाज से बयान करते हैं कि अंडा ठीक हो तो खाएं तो मज़ेदार होगा, अंडा अगर गंदा हो तो सियासी जलसों में दुगने दामों बेचे, वो अंडा मारने के काम आएगा, गंदा अंडा भी काम आएगा। और फिर वो कहते हैं, वो हज़रत गालिब के शेर से लिया कि हज़ारों खूबियाँ ऐसी कि हर खूबी पे दम निकले। वो शेर है ना जी, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले, निकलना खिल्द से आदम का सुनते आए थे लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले। तो वहाँ से उन्होंने मुस्तार लिया, हज़ारों खूबियाँ ऐसी कि हर खूबी पे दम निकले। कहते हैं कि फोड़ से फोड़ औरत कहते हैं जिसको खाने पकाने का सलीका शऊर ना हो। अगर फोड़ औरत भी इसको पकाए, वो ऑमलेट बनाए, नीम ब्रश कर ले यानी इसको हाफ बॉयल कह ले,
तला हुआ बनाए, वो जिस तरह भी बनाए अंडा मज़ेदार ही बनेगा, खा उसको बनाना ना भी आता हो। उन्होंने एक गुंजलिक यानी पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड तकरीर की और बताया कि अगर आप अंडे का जायका बिगाड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको महारत चाहिए, और हमारी खवातीन में ये महारत नहीं है। यानी अंडे को जिस तरह भी बनाया जाए ये बहुत मज़ेदार बनता है। इसको देखिए पॉइंट में क्या लिखा, हमसाये के नज़दीक मुर्गी तो दरकिनार, इसका अंडा भी अजीम नेमत है। अंडे की अफादियत पर उन्होंने एक बड़ी गुंजलिक कॉम्प्लिकेटेड सी तकरीर की और मुझे लालच दिया, समझाने की कोशिश की कि मुर्गियों की तेज तरीन अफसाइश ये इनकी सिफ्त है, ये बहुत तेजी से बढ़ती है। अगले पैराग्राफ में यही बात आई। मैंने पहलू बचाकर वार के, बात को समझिए, पहलू बचाकर वार करना क्या होता है। जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं और हम झूठे पढ़ रहे हो, हमारे पास कोई जवाब ना हो, तो हम शर्मिंदगी से बचने के लिए गुफ्तगू का रुख बदल देते हैं। तो यहाँ भी वही बात, मुसन्नफ लाजवाब हुए तो कहते हैं पहलू बचाकर वार किया कि मुर्गियाँ खाने पर उतर आए तो एक ही माह में दड़बे के दड़बे साफ हो जाए। मगर वो कहने लगे, हजूर ये नस्ल मिटाए नहीं मिटती, ये 2 और 2 4 नहीं बल्कि 2 और 2 सीधी 40 हो जाती है। मतलब ये बहुत तेजी से बढ़ती हैं। और उसके बाद मुझे उन्होंने लालच दिया, समझाया कि आम तौर पर एक मुर्गी साल में 200 से 250 तक अंडे देती है तकरीबन, लेकिन आप कनूती वाकिया हुए हैं तो समझ लेते हैं आपकी मुर्गी सिर्फ 150 अंडे देगी। कनूती कहते हैं मायूस शख्स को जो तस्वीर का सिर्फ मनफी रुख देखे। तो राइटर कहते हैं मैंने एहतजाज किया, जी मेरे कनूती होने का मुर्गियों के अंडे देने से क्या ताल्लुक। तो कहते थे ना आप मनफी रुख देखते हैं ना, आपके नज़दीक आंखें रोने के लिए होती हैं, हालांकि आंखें अल्लाह के नज़ारे देखने के लिए हुआ करते हैं। खैर मुझे कहने लगे कि मान लेते हैं आपकी मुर्गी 2-250 अंडे नहीं देगी, सिर्फ 150 अंडे देगी, तो अगर आप 10 मुर्गियां पालें, सिर्फ एक मुर्गी साल में 150 अंडे देगी, तो 10 मुर्गियां कितने देगी, 1500 अंडे। और एक साल बाद वो जो 1500 मुर्गियां बन जाएंगी, उनमें से हर मुर्गी 150 अंडे देगी, तो वो बन जाएंगी 2,25,000 अंडे, जिनमें से चूजे निकलेंगे, मुर्गियां बनेंगे। अब वो 2,25,000 हर साल 150 अंडे दे, तो अगले साल यानी तीसरे साल 3,37,50,000 चूजे बन जाएंगे। देखिए कितनी तेजी से नस्ल बढ़ती है, लालच दिया जा रहा है और मुसन्नफ लालच में आ भी जाते हैं। तो पहले सफ़े का आखिरी पैराग्राफ क्या हुआ जी, बढ़ोतरी की रफ्तार यानी मुर्गियों की अफसाइश, नस्ल बढ़ने की रफ्तार क्या है कि तसव्वुर करें एक मुर्गी आपकी सालाना 150 अंडे दे, तो इस हिसाब से 10 मुर्गियों ने 1,500 अंडे दिए। ये यूँ नहीं आएगा जी, अगर लेंगे तो वो 10 मुर्गियों की 1,500 अंडे बन गए, और अगले साल उससे 2,25,000 चूजे निकले, और तीसरे साल 3,37,50,000 हो गए। तो कहते हैं बड़ा सीधा हिसाब है। आप देखिए मुर्गियां पालना किस कदर मुनाफा बख्श है, सीधा सा हिसाब है। यहाँ पर पहला सफ़ा ख़त्म होता है। मैंने आपकी आसानी के लिए सफ़ात को अलग अलग कर दिया। दूसरे से तरफ आए तो मुसन्नफ़ कहते हैं मैंने बेसब्री से पूछा कि अगर ये इतनी ज़्यादा होंगी तो इनका ख़र्चा भी तो ज़्यादा होगा ना, खुराक का, ये खाएँ पिएंगी क्या, यानी बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। तो वो बोले कि हजूर ये अपना रिज्क खुद तलाश करता है, यानी मुर्गियाँ पालने में खर्चा कुछ भी नहीं है, ये दाना दूना चुग के गुजारा कर लेते हैं, खर्चा कुछ नहीं, मुनाफा बहुत ज़्यादा है। मैंने पूछा हजूर अगर ये इस कदर मुनाफा बख्श है तो फिर आप मुझे क्यों बेच रहे हैं, आप खुद ही क्यों नहीं रखते। तो उन्होंने जवाब दिया आपने नाहक रद्दो कदा की। रद्दो कदा कहते हैं बहस मुबाहिसा करना, मुझसे पहले पूछ लेते। और जवाज़ ये बनाया उन्होंने कि मेरा घर छोटा सा है, एक कमरे में मैं रहता हूँ, दूसरे कमरे में मुर्गियाँ रखी हुई हैं। अब मसला ये है कि कुछ मेहमान आ रहे हैं हमारे यहाँ,
کچھ دن گزارنے میرے پاس جگہ نہیں، میں اس لیے مجبوراً آپ کو مرغیاں دینا چاہتا ہوں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسرے دن ان کے نصف مکان میں عزیز اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئی۔ یعنی اب تک کیا بحث و مباحثہ ہوا؟ مصنف مرغیاں نہیں خریدنا چاہتے تھے لیکن آخر خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں سے کہانی کا نیا رخ شروع ہوتا ہے اگلے پیراگراف سے۔ فرماتے ہیں اس کو میری سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت کہ شروع میں میرا خیال تھا انسان محبت کا بھوکا ہے، انسان محبت خلوص چاہتا ہے۔ جب انسان کو انسان سے محبت خلوص نہیں ملتا تو پھر وہ خلوص جانور اور پرندوں میں تلاش کرتا ہے۔ مجھے پروین شاکر کا خوبصورت شعر یاد آیا، کہتی ہے کہ اگر خلوص کی دولت کے گوشوارے بنے، گوشوارہ فہرست کہہ لیں، شیڈول یا سکیجول کہہ لیں، یعنی اگر خلوص کو دولت سمجھ لیا جائے، اگر خلوص کی دولت کے گوشوارے بنے تو شہر بھر میں کوئی صاحب نصاب نہ ہو۔ صاحب نصاب جو امیر زکوٰۃ دیتے ہیں، سارے مانگنے والے ہیں، کوئی دینے والا نہیں خلوص کی دولت۔ تو یہ وہی بات آئی کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور اس لیے جانور پالتا ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کا آسن یعنی ہاتھ پہچانتا ہے، ہاتھی بھی اپنے مہاوت کانکس جو اس کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے اس کو پہچانتا ہے، کتا بھی مالک سے انس کرتا ہے، مالک کو دیکھتے ہی دم ہلانے لگتا ہے، سپیرا بھی سانپ سے ہل جاتا ہے، لیکن مرغیاں، ان کو تو بالکل بھی اس طرح کا شعور نہیں ہوتا۔ ہم مرغیوں کو پالتو کہتے ہیں، مرغیاں پالتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے پالتو جانور تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، مرغی ایک ہی چیز کو پہچانتی ہے، دانا دن کا، بس۔ مرغی کو یہ عقل، یہ شعور ہے ہی نہیں کہ میرا مالک کون ہے، اس کو جہاں دانا ملے گا اس کے پیچھے بھاگے گی۔ لہذا مصنف کہتے ہیں مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ میں نے تو مرغی اس لیے پالی تھی کہ وہ ایک محبت کی تشنگی پوری ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مصنف بڑے مزاحی انداز سے بیان کرتے ہیں کہ میں یہ تو توقع نہیں رکھتا کہ میں گھر آؤں تو یہ میرے داخل ہوتے ہی توپ کی مانند مجھے سلامی دے، سلوٹ کرے، یا چوزے میرے پاؤں میں جس طرح پالتو کتے لوٹتے اس طرح کرے، یا مرغی آئے اور اپنے انڈے بصد احترام مجھے پیش کر کے چلی جائے۔ فارسی ترکیب استعمال کی انہوں نے، سپردم بتو مایا خویشرا، سپرد کرتا ہوں بتو مایا دولت خویشرا، آپ کے حاشیے کے نیچے دیا ہوا ہے ترجمہ، میں اپنی دولت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو مصنف کہتے ہیں میں یہ توقع تو نہیں رکھتا کہ مرغیاں مجھے انڈے دے کے چلی جائیں گی پیش کر کے، لیکن اتنی توقع تو رکھتا ہوں کہ کم از کم مجھے پہچانے تو صحیح کہ میں ان کا مالک ہوں۔ مگر مرغی اپنے مالک کو نہیں پہچانتی۔ خوبصورت جملہ آیا، کیوں نہیں پہچانتی؟ پالتو جانوروں سے خاصاً حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی کہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدکنے لگے، بدکنے بھاگنا ڈر کے مارے، اور مہینوں کی پرورش اور پرداخت بھی پرورش کرنا کہتے ہیں، پالنا کہتے ہیں، کہ باوجود اپنے جبلی تعصب کی بنیاد پر ہر مسلمان کو خون کا پیاسا تصور کرے۔ جبلی کہتے ہیں پیدائشی طور پر، تعصب نفرت، یعنی کسی کے اندر شروع سے ہی نفرت ہو۔ تو مرغی اگر انسان سے اس لیے نفرت کرتی ہے کہ انسان اس کو کھا پی جاتا ہے، تو پھر باقی بھی پالتو جانور ہیں، بکرا ہے، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، ہم ان کو بھی کھاتے ہیں، لیکن وہ تو مالک سے اس طرح بغض نہیں کرتی جس طرح مرغیاں کرتی ہیں۔ یعنی مصنف کہنا یہ چاہتے ہیں مجھے سخت مایوسی ہوئی کہ مرغیاں اپنے مالک کو نہیں پہچانتی۔ اب ذرا اہم نکات کی طرف آ جائیے جو میں نے بھی آپ سے عرض کیے۔ دوسرے صفحے میں کیا بیان ہوا کہ اس پرندے کی، مرغی پرندے میں آتی ہے، اس کی صفت کیا ہے کہ اپنا رزق خود تلاش کرتا ہے، یعنی بغیر خرچ صرف منافع ہی منافع ہوتا ہے مرغیاں پالنے میں۔ یہ لالچ دے رہے ہیں، دیا جا رہا ہے مصنف کو۔ تنگی مکان اور مہمانوں کی آمد کے باعث مرغیاں فروخت کرنے کا ضرور کہتے ہیں بہانہ، انہوں نے یہ بہانہ لگایا میرے ہمسائے نے کہ میرا گھر تنگ ہے، مہمان آ رہے ہیں، میں اس لیے مرغیاں بیچنا چاہتا ہوں، لہٰذا میرا لالچ میں آ کر مرغیاں خرید لینا۔ میں نے مرغیاں خرید لیں، اسے میری سادہ لوہی کہیے، یعنی سادگی یا خلوص نیت، کیا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے
اور انسان کا محبت کی بھوک مٹانے کے لیے جانور پالنا. وہ جانور اس لیے پاتا ہے کہ محبت کی تشنگی دور ہو. گھوڑے کا سوار اس کا آسن پہچانتا ہے، یعنی جب وہ پیار سے ہاتھ پھیرتا ہے اس کی پشت پر. ہاتھی کا محبت کا آنکس پہچاننا، ہاتھی بھی پہچانتا ہے. کتا بھی مالک کو دیکھ کے دم ہلانے لگتا ہے. سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے. لیکن مرغیوں کو اپنے پرائے کی تمیز نہیں ہوا کرتی. وہ مالک سے مانوس نہیں ہوتی، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا میرا مالک کون ہے. مہینوں کی پرورش اور پرداخت کے باوجود وہ جبلی تعصب کا اظہار کرتی ہے. یعنی ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کر کے اس سے دور بھاگتی ہے. یہ عزیز طلباء دوسرے صفحے کا دوسرا پیراگراف تھا. دوسرے صفحے کا آخری پیراگراف اور تیسرا صفحہ کا مطالعہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے. دوسرا لیکچر مکمل ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.